Markamasiraka kurjakisa arut asqapqallani hiwasaraka wakipkaraki ñuqanchis wakicha wirakaqa wasitatwa kutinta niraki kurjakisa sasina arut asipqallani hichaqantatina tunkapallani urunaka usaraqpa iqraki akiri paqsit hirat kullakaraka iraqa wirakawa wakichata karakpacha huk'ampi nayraqataro irtasipkakillani iraqasipkakillani ukawa wakiskaraki puqt'epqallani amta urakampi hilat kullakaraka hichaqa kullakasayrachoke huparusa keatuqt'apqarakillani kurjakisa kullakasayrachoke Wali kihilata Walter zapato tamantapi hinakaypi kashanchis turachay. Willakuykunata kankunapa, hapaykamuspa, kusis kalla, kallpachallawan, kankunatapis kaymanta pacha kallpachallamuykistaq ichapis ima sasachay hayk'añakaqtinpas sayari turay ñañay qali unay kawsayninchiskuna pirki unay tayta mamanchiskuna qalita ima llakitapis qunqarisparaq ñawpaq llaman puririrqanku kikillantataq nuqanchisqa kay sasachay p'unchawkunapi rurallasuntaq turay Walter. Ukapas kapuri hilat kuya karaka pampacha kauhitan uthasirina karu apanyani hupara karuampi uiwampi saraka sirina karu yapumpi saraka sirina karu kunei mani yakaira kauraga sutara kiu hupara karu arut apanyani hichaka tatina markacha kauhitana karha kitira kati alhasib kheha hupara karu sa arut aparagiyadi kunei mana irna kauraga utaraki ukata ipi hitana kansa warkani rakawa irna kaparak pacha hupara kasa arut ataparatawa akiri taipi pacha kuraka Akhira punitah turachay chay qallapa kankunata turañayaykuna napaykamuykichis imatanya hayk'ataña llank'akunki hinaqa ñawpaqllamanpuni chay hinallata nuqaykuqa kaymanta pacha tanqarimuykichis turachay amaña sinchita rimaykamuspa qhali willakuykunami inkarishan aymara rimaynichispi chaynallampitaq qhichwa rimaynichispi sapa p'unchaw hina sapa tutamantapi hina chikañismaña nuqa kutiykamusaq kayllapiñan turachanchista saqiyapusaykichis Murata marka masiraka hiwasaraka wakicha wimpi saraphañani Marka masiraka wasitatsa arut asipqallani hichaqantatin hayati urakampi qallanta phañani Pedro Castillo hupaqa piura chakarwa put'arakina kawchapi markachiriraqati pacha urqtawita t'aqisi ura haqqata sipqeqa hupara karu yanap uraka put'eri hupaqa sat'aurakitayna ukakipkaraki pesqatunka marka irpirirakampiwa hupaqa hakist'arakina kurqa manasa akiri purt'aweqa huk'ampi yatqata phañani Hani pachak curata karakinit, hani magchas, hamasat kolka pakasinya nakapatakih. Kanawa arsurakina pesqatunka marka pektri nakataki piura sulka suyuna, kun hamatu panagasti martapisip karakiwa, ministro nakan pektri pampe Guido Bellido, ukakik parakia kasumalku Pedro Castillo hupanakampi, kun hamatisap karakinwa, kim sedengkuro Julio vaksinisti, wasitampe kutani phaksasa, kun hamatu kapachanwa, ora kest unak tarakina, sohta chakamaya ukachamampi, akiri sulka suyuna. Akasi malkoste kanancharakinwa kun hamasa gobierno taipinher nakasipki ukanaktoki. Hoy estamos en un gobierno. Anchitas aka gobierno taipitst punkunakas histaratarakiw ukamkik para ki gobierno taipitst kunaya kakay kaspas ukamawir nakatas karakir ukamatapatst marka pektarina kasulkasu pektarina gast haniw hilpachak lima kamaksaranya pap karakit kunayman maitawin ng karos. Ukats ti sarakiwa hupanakasti haniwa ir nakantay pirus di mantap karakiti ut asin huntu siya yataki aksasa hanukasti kunay man wakichawi nakatutiki ukanaksarta yung yataki mantap sarakiwa ukakik paraki ministro nakaparuste house erakiwa kunanakati ir nakanyaki ukanakpakapan sa sina Nanakas haniw suyap karakyat kamach lorunyo taipit ministro nakaraksun niya patakik kaukir ministro tan ir nakkan hupast utapar sarakarakis pao Hupas di ministro na kamkuska sarakiwa, kol kanaktoke irna kanya naktoke ukamas politiko kanakasti takisul kasuyo nakaru porin niksasa ukakik paraki kuna nakatehakiri matapiwina amtapkana ukanakasti pokatani sarakiwa ukakik paraki kanan sarakiwa hutiri pachansti Contralor General hupawa akiri sul kasuyo porin niksasina Masurus matabisirat Contralor hupampi hupas pektar nakatakist mayatiyawi ap nakarakih ukat hutiri sa mana akachakaruh purin nirakinih irna kayup taipit Arsui pana sulkasui pektari Servando Garcia hupasti paisum sarakiwa akasui malkuro ukakik paraki COVID-19 yang khusutaki walha bakunanaka katokanyaw mayiraki Akasumal nanakas mayip harakt walha bakunanak akasul kasuyur por niya patak ukamat walhanir bakunaw sinahan hiwatanakas uthinya patak ukakik parak kulin utanakarus han foksinya patak ukat ste akasumal kosti paisum sarakiwa kaukir empresa nakati manunaka fokapkana hupanakaru kun hamatu panakasti walha maranakawa hani qulqih churap karakinti
Uchica Baja, Petro Castillo, Perú, Suyo Malcoja, San Lorenzo, Centro Poblado, Chacarúa, Ahora Aquiristi, Bichayal, Sulcamar Caujitan, Oaxaca, Tasiraki, Ucacha Caujitan, Pataca, Pescatun, Cadia, Ucama, Marcachi, Nirakawa, Pacha, Urojtawetja, Sintit, Aquesibuero, Ajuparacaja, Jacata, Sibjaraki, Guido Bellido, Ministro Pequeña Nacala, Pampi, Einer Alvarado, Ministro de Vivienda, Pechterimpi, Ucakip Kraki, Walter Ayala, Ministro de Defensa, Pechterimpewa, Uxachacaro Hasat, Paraquitaina, Tucaya, Tucani, Guarancans, Guarancapa, Solesa, Polque, Irtataña Pataquiwa, Chulata, Carakina, Uxachacao Gitana. Ucakip Karakiwa, Cauchape, Empresa Racate, Acurura Ganja, Estado Pequencha o Empeja, Pocasip Queja, Ucata y Pitua, Irtata Caraquineja, Ucara Caroja, Yuspart, Eñagua, Sasinsa, Saraki, Nahuamalcoja. Haipocha Caroja, Universidad Nacional de Piura, Uxacha Caroa, Satora Quitaina. COVID-19 Yanka Usuro Ainest Eñataki, Uka Yanakwa, Apt Aura Quitaina, Uxacha Caroja. Comarja Cañataki, Ministro Pechterimpiwa, Pataka Patunca, Kimsakan Kuri, Samana y Mañanak, Ukakip Karaki, Huaranca, Oxímetro Sata, Ukakip Karaki, Yakayana Campua, Ukache Ganja, Akiri Hach Eatecaña Uta Taipinja, Churarakina. Akiri Guamaidiri Yatiahueja, Evo Morales Upaja, Perú se usarwa Hakata Siriaki Moratilat Cuyacaraca. Federación de Trabajadores de la Educación del Perú, Juparacampiwa Aruski Paraquina. Akiri Matapi Wenja Moratilat Cuyacaraca, Maitawe Utaya Pataqueja, Asamblea Constituyente, Ucapuriwa Taqueja Sasilwa Saraquina. Evo Morales Upasti Sarakiwa, Perú Sumeiteña Pataquisti, Nairacatasti, Asamblea Constituyente Ucautjeña Pasasa, Ucamata Colge Acasuyon Pataki. Cosa Maiteoista Asamblea Constituyente Ucataipit Maitearaxnach, Ucamata República Saranacawi, Askengaña Pataki, Colges Acasuyon Pataki, Ucakik Paraki Kunaiman Yanakas, Acasuyon Pataki. Naira Bolivia Malco Parusti House Aparaquinwa, Universidad Las Américas, Ucahacheta Cañutana, Cercado de Lima, Ucachacaro, Cunhemat Ucachacanstima, Matapiwa, Waquichaparaquina, Federación de Trabajadores de la Educación del Perú, Ucamsata, Fenadep, Ucataipita, Ucastipa, Barancatun Capagaljuni, Maranua, Castillo Terrones, Upastino Caraquina, Ucamakel Cantata Jaraquiwa, Ministerio de Trabajo, Ucataipiru, Gobierno Taipina. Kamach Luririnaca, Perú Libre, Ucataipita, Fernando Herrera, Ucakik Paraki, Edgar Tello, Hupanacasti, Akiri Matapi en Capjaraquinwa, Ucamo Panagasti Sabjaraquinwa, Kunhemasa Hiwasan Yana Kasaha, Hiwaskam Apnax Nahukanaktoki. Hanitech Kunanakas Akasuyun Kanukast, Haneukol Genekach Kuspachakaracnitech. Gas Ucast Estado Taipita Apnakañapatakist, Pedro Castillo Hupas Saraquin, Ukanaktoget Irnakatan Usas, Ukamat Akasuy Nairakatar Sartañataki. Ukat ukanak lurañatakist, nairakatas taiki kamachi maihtaeñarakij. Ukat uka maihtaeñatakist, Asamblea Constituyente ukar hausaeñarakio. Ukama Evo Morales upasti, makorpechas nyutan karakiwa San Isidro Ukachacana, Ukachacarusti, Richard Rojas, Secretario, Partido Perú Libre Ucataipita, Acalima Metropolitana Ukachacata, Upast Purirakina, Ukats Ankachakansti, Walha Policianakawa, Unhaparakina. Ya Pajay Ojanawa, Evo Morales upasti, Kipka San Isidro Sulcamar Cauquitana, Machifa Mancaya Utachakaru Sarawara Quitaina, Bolivia Suyura Embajada Taipina y Nagerina Campiwa Mount Sepjarakina Usachacauquitana, Haipochacaroja, Naira, Bolivia Suyura Irpiripaja, Erteripaja Malcuja, Federación Campesina del Perú, Juparacampiwa Aruski Paraquina, Akireja Plaza Polognesi Chacauquitana Oaxaca Siraki, Mapacha Chicatanita, Jiparusti, Haniwa, Yatiri Nakaroja, Arskarakinati, Juparacampeja, Haniwa, Aruskipkanati, San Isidro. Sulcamar Cauquitana, Ma Untata, Corpasiña, Uta Chacarua Sarjarakina, Ucarua Jupaja, Corpasis Karaki. Murata Marga Masinaka, Yatiaura Garti Saranta Sipkakiyani, Edgar Tello Jupaja, Camachi Chisnujeiriwa. Curabati, Sindicato de Trabajadores del Sector Educación Sata, Uca Pedro Castillo Jupawa, Utaro Ewaraki, Sasilwa Sarakina. Curabati, Hichaja, Kipka Jupanaka, Partido Político, Uca Inucañatakiwa y Nakasipkaraki. Kipka Perú Libre Juparacampi, Mayest Asita, Ekin Chawiru Yanap Abhayapataki, Uca Kipkaraki, Mait Aurakas Utayapataki, Perú Sustakeja y Rakatariwa Sasilwa Sarakina.
Fenatep, Ukasti, Pawaran Katunka Pakalkuni Maranwa. Una Pachanti, Peru Salja, Yatichirinakaja, Untap Hanaja, Ukapachanwa, Pedro Castillo, Hichurunja, Malcojiwa, Jupawa, Utaru, Awarakitaina, Sasinsa, Kanancharakinawa. Ukakip Kraki, Peru Libre Taipinja, Haniwa Kuna, Hittawiragasa, Utkiti, Sasinsa, Kanashtarakinawa. Uchilcamaja, Murat Kilat, Cuyacaraca, Martín Naranjo, Jupasti, Asociación de Bancos del Perú, Ucataipin, Wapet, Araki. Urjabati, Velarde, Jupaja, Askia Muitasiri, Jajera Campeja, Cusqua, Banco Central de Reserva, Pulque, Utarja, Irnacasip Caspaja, Sasidwa, Saraquina. Ukakip Karakiwa, Directores Sata, Jupara Catawa, BCR Taipina, Jupara Kakip Kasuma, Irnacap Hayapataqueja, Sasinsa, Hanais, Arakinawa. Ma iujaviva payaraki takpach marca chirinakaru hant akasip hanyapataki, ukamata Asociación de Bancos del Perú, Asbank, ukataipinir nakiri, Martín Naranjo, upasti kanancharakiwa, kolkanakap nakanyasti, askich amausasina, ukatichasti akasui kolgesti, kuspach ap nakanyarakiwa, ukamata Julio Velarde, upasti, aski akatake usarakiwa, ukamatubasti kuspachaw hichakap nakarakpachani, ukamach amancharakpachani, kolke hanaskiru purinyapataki. Julio es un líder particular. Julio Hupas, aski kusa irna kirirakio, ukamas, kolgenak tukets, kolge manyutanakans, hupas aski kusa wintarakio. Además, de estar aski yathatatao, ukamat ichahan walt winakans, hupas kusa bachaw irna kaskarak pachanej, ukamat hanikuna yatchenya takigarki supaj. Mucho más clara, una señal que no necesita construcción. Naranjo Hupasti Sarakiwa, Julio Velarde Hupasti, aski kusa irnak pachanej kolgenak tuket khasasa, ukamat BCR ukataipina kuna halanta winakasa hanut pataki. Confiamos además en que pueda trabajar con Nanaka Huparohaski Yakap Harakta, Hupa Kunhamatir Nakanya Ukanakarus, Kusavir Nakarak Pachanej, Kunhamatakasu Kolgest, Hupan Ampara Bankarakio, Ukamicha Hupa Kuna Sarta Yarakinej. la política económica del país, ¿no? Ukamat Banco Central Ukast, Ma Institución Ukarakiu, Askichamir Nakanyampi. Banco Central Ukasti Apanakatarakiwa, Pakal Hakenakampi, Pusinerusti Poder Ejecutivo Kataipitua Uchapharaki, Ukataipin Karakiwa, Banco Kolhimanyuta Pektarija, Ukatsti Kamachlurinakawa, Paliski Ukehanicha Sabharakija, Ukathupanakarakiwa, Yahakim Sakenakarusti Uchapharaki, Ukama, Banco Taipina Irnakarinakasti, Pescamaranakawa Irnakapharaki, Ukatkunam Tanyanagat Utki Ukachakanakana, Walhamunrit Hamawa Kunas Inokasiraki, Ukatwa Kitinakat Ukankapki, Ukanakasti Askipachakilnyarakeja. Inde kopi Ukataipit Pasha, Akiri Sui Pacharwa, Jaujapurisa aceite, Kipka Walpaich, leche, balón de gas Ukaja, supermercados Ukakipkaraki mercados Ukakatu Hitarakarja, Ulhiriwa Sarawa Parakitaina. Aspek Ukataipit Pacha, Hucha, Akanya Utataipit Pacha, Ukakipkaraki Hucha, Arktanya Utataipit Pacha, Ukaraja Huparakasa, Uhaparakiyapau, Urhabati, Alasiri Nakatakeja Hariki Peru Hauchas Kusakitis, Asinwa Saparaki. Alasirinakan kankanyanakap unyano kap karagitaina. Ukat inde kopi taipit akamark pachan unyano karistimist karagitaina. Chaninakas yanakan hitjata karakina. Chak pachansti aceite vegetal hitjat karagitaina. Ukamkik paraki chiuchi aichas hitjat karagitaina. Leche ukatsti gasas hitjata karakina. Kunjama punis hitjat kataina. Unyano karimistopjataina. Inde kopi taipit hani chaninaksti hitakai karagisfati. Taika kamachinak taipits chaninakaj may mayakaragispawa. Ukataka taipitsti unyano kapjaragispaw kunjamati khatuna kansa. Chaninakasti hitjata karakina. Ukatu kanakatsa yatias karakispa. Unyano kasinya bataki. Unyano kapjaragitaino. Ukat inde kopi amuit karagitaino. Marka chirinakarus kamas kitinagati alap jaraktanja. Kunjam atakaragispas kanakaw amuit askaragitaina. Ministerio Público Taipit unyano katakaragispau kunjama kapunitainsa ukanagata. Yaki panagasti namayaki hit hatayapjarekija. Ukatu kanagasti atantas karagispawa. Juzgado Penal Taipit unyano katakaragispawa. Yakatoketsti aspect Taipit aruntapjarakin kunjamati inde kopi Taipitsti unyano kapkarakina. Ukamkik parakip ekterinakarus maip harakina ukanaksti unyano kapjayabatakiga. Kunjamati sinti hit hatipana. Ukat marka chirinakatakishan askikipana. Lup inokapjanyap maip haragitaina. Ministerio Público Ukataipitz Yathatawinakast Kalyantarekispao, Ukatkunahan Waltawinakat, Hikipkan Ukayathatawin, Ukapachatst, Juzgado Penal Ukataipitust Chatantapjarekispao.
Pecht erinakasti kitinakati ala sirinakats uñanokap haragitaina. Inde kopi taipit yatiap harakino. Katunakanu kamas hachak katunakatakisa. Uñanokanyas amtas karagitaina. Murata Bargamasina kaya urakanti saranta sip kakiyani kana tur ukata ipit pacha borat hilat kulyakaraka kipka turismo eraka eweja kurhampur sa hukampi chamancha taspaja wasitatja ukwa amuit apheraki kurhamati akuro rekarja nya sartaya ta hewa wasitata akiri irnaga weja kitinagati turismo taipina irnaga pheja huparakaja Pedro Franqui ministro Erterin Piwa huparakaja hakist apherakina kurhampur sa hukampi turismo irnaga yeweja nairakataro sartoya taspaja ukawa aruskipata karakina kurhama polisa ya hatasip kakinyani Peru suyok pa warangkatun kayatunkani maran pusi chaka pusini warangkani turistana kitinagati ang kamarkanagatsti hutap karagiritaina hukan katok karagiritaina ugat hichamarasti kim sapatak warangkanigis katok asharakispa pusitunga kim sakalkoni warangkani niya pamaranagasti purtan karagiritaina pa warangkapatun kamayan marana pakalko warangkaniki purin haspsasin unyano kapharagitaina kuna pacantia kasuyusti amtas karakina ukanchak pachansti turismo taipita sartata karagitaina nos hemos Akamaran acercado staka a los chapharak límites nya paskapata kuarang turísticos. markateng mark sarna ka Estamos hakena diciendo karo que chakpachans turismo ka chakan definitivamente se nota aski una husaw sartata harakih recuperación del akasuyunah turismo interno. hanukat qaw khanite sartap Todavía kirin cifras ukat stuka kis inferiores karakiyo a las ukanakas nya que khospachan pre-pandemia ukamarakih llegaban. saphanyan Digamos que patakats el 30% ukahit es khatat lo que tarakih hemos logrado agasuy en puncha estas urukayawinakanah fiestas patrias. Ugatu kanaktoqet kanaturp iri Carlos Canales. Amuitas karagitaina. Machu Picchu chakarusti hilpachan purt anyapau amuitas karagitaina. Ukamkik paraki unyano kapharagitaina. Kaukanakanti sint pachanisti vacuna ta kapharakina. Chile o kamas Estados Unidos markat pacha. Purinip kanyabadakis lup nakas karagitaina. Tenemos que hacer un ukatakist ma amtawi protocolo muy lorañarakih sencillo ukat que khasa kinya paraki evitar ukah que ukamat tengan que mayurun estar pidiendo PCR el hanuka PCR hanti hanunya o ke el pes nyatak antígeno de hanuta 24 phanya patak horas, kun hamatubanagast etcétera. bakunat sertifikado Tienen kana ellos la kaptata hota oportunidad pharagis de phah venir con ukana su kampist certificado hani de kuna uny vacunación khatawinakas y no absusip someterse pharagis a phat ningún tipo Ukay irnakau tataipit pektristi ministro de Economía. Pedro Franqui hupampis chik karagitaina. Niakiu unyanokas karagitaina turismo akasuyuna. IGB ukas aistkañabdakis amuitas karagitaina. Impuesto a la renta, itam toqueta. Corpasillo tanakata. es un impuesto que tienen impuestos los que at son uka dueños de kolkheu hoteles, chiranya los pa que son pharakih dueños de vehículos, korpachasin los que utaninaka tienen autunenak locales uka propios, kikparak tienen que kaukana pagar kante un hutanaka impuesto pahutkhapk a uka los chakanakat activos netos. uka mupanakast Eso impuestos es at uka un kolkheu chiranya pa monto pharakih importante. Si no ukat uka tienes para kolkhest wal pagar hakolkharakiyo planillas, el hanite Estado te está planillo ka pidiendo taipings que tukast pagues sobre estado tus taipits propiedades, ukanak taipinakat además del kolkheh impuesto mayirakinej uka predial kikparak y de los impuesto predial tributos uka que taipits tengan kolkheh que darse. hapsurakiniw Nosotros uka mas hemos yakha pedido kolkheh chiranya que nakats Suyap karagitain hiliri pekenchawi taipita. Kimsa patak warankani. Chokhnya kolkenakas mait awisut karagispa. Ugatu kanakasti yau saskanyabdakisa. Kun jamás ukanak Banco Interamericano chamanch karagispa. Ukamat Turismo taipita. Sart kanyabdakisa. Hucha arctaña chiqauhitat murat hilat kuyakaraka kauchapirakati delitos de terrorismo sata ukata aski atjata tapjeja wanuko chiqauhitarja hichaja Guido Bellido ministro pequeña cara perteri paro Vladimir Serrón Perú Libre Inoquerino ukakip karaki Guillermo Bermejo Camachi Chihnoquere Pirúa y atjatayua callante aparaki kipka delito de terrorismo sata ukatwa Carlos Ponce Hucha arctireja Pataka patunka ururakana yatjatata pana arktata pana sasin wasaraki. Akireja sede policial ansasa sede policial sata ukata ipihuitarwa irnakata karakine. Ukatwa hichaja carpeta fiscal sa ukaja dirkote chakaroja apayata pana sasin wasapjaraki. Kipka Edi Bobby Villarroel Medina Kupasti Asociación Plurinacional de Reservistas Tahuantinsuyo ukata ipinwa pertaraki. Sacha ukasu timpisa uitata karakiwa. Willax Televisión, Jupara Campigua Aruski Papharakitaina. Ukanwa, Bellido, Serrón, Ukakip Karaki, Bermejo Jupara Caja, Sendero Luminoso, Terrorista Jajera Campeja, Jakisip Hasapanawa, Braen Chegan Hasasigua y Atiara Kitaina. Ukatwa Hichaja, Hucha Arctirina Caja y Atjata Parakine.
Ukchin Kamaja, Omar Tello, Hucha Arctireja, coordinador de Fiscalía Sujabaraki Ujilat Cuyacaraca, especializada Satas, Kiat Jatataraka, Ukambao, Ukatja Hichaja, Kipka Guido Bellido, ministro Pequeña Nakarap Efteripata, Uka Kipkaraki, Vladimir Serrón, Juparakatwa Arsulirakina y Atjatahuiracata. Dinámicos del centro Sata Uka Kipkaraki, Perú Libre Taipina, Colque Aplaca Huiracatwa, Akururakarja y Atjata Sipkaraki, Ukarakatwa Arsulirakina. Partido de Gobierno Sata Ukataipita, Yajara Casa Utakispawa, Sasinsa, Sata Karakiwa Kurjamapolisa y Atjata Sipkakiñani. Uyano Katakaraitain los dinámicos del centro, Ukatokeita, Ukamasukanakam, Perú Libre Taipir y Yamapatata, Ukatukanakam, Bijaniu Sinteña, Kunas Munaskitis Asinoa, Hucharkiri Omar Tello, coordinador Fiscalías Especializadas Taipitsti y Atiascarequina. Haneu kunas katak lurasnyap mais karakit ukamas kistantañas mais karakit uka hanawa kachakat arsuñarakej kun hemat ukanak tokets yat hatañarakio kuna pachantej nanakaj yat hatap uka pachanst haneu hakeroj yat hatap karakt hanukast kuna nakatej lurkan uka toket yat hatap karakt. Los dinámicos del centro Ukataipitsti Walja Colgenacua Aptaif Jaraguizapana. Ukanakasti tráfico ilícito. Brevetes Ukanaktojeta. Ukamagaraguizapan Junín Marcan Pawaran Katun Kapayani Maratpacha. Ukapachan Vladimir Serrón Sulga Suistipek Karagitaina. Ukamkik Paraki Yakerina Campirua. Perú Libre Taipit Ukam Uintafharakina. Ukat Ukanagats Amuyaf Haragitain Kun Hamati Ukakol Kenagasti. Pawaran Kapatun Kamayan Marataki. Kampanya Takis Aptas Karagizapana. Chak pachanst ukast haneu hitakayata karakit kun hemat yat hatawist hukat yat hatatas karakij hanukats haneu kunas kananchap karakt akachakat. Mayam Uyano Kapharagitaina. Hucharkiri Boni Bautistas Chitkaragitaina. Arua Pakatanagas Utkaragitaina. Ukatukanacampi Guido Bellido Toquets Hanstkarakispa. Yatiap Harakino Arturo Cárdenas. Naira Secretario Perú Libre Taipita. Aruna Capaz Istaskaragitaina. Campaña Taki Ukamas Reparación Civil. Vladimir Serrón Jupatakis Aptaskaragizapana. Anchit kamas kaukira kenakatej ukataipinkap kupanakarus askipach yat hatatas karakio hanukats hanikuna unhat yanakas utikarakit hichaw yat hatawis qaltatas karakij. Aractas Ukanaktoquetsti Yat Hatapharakpachaneja. Ukamas Yakadoquetsti Premier Bellido. Upats Yatis Karakina kun jamás Patunga Kimsani Urunakana. Voto de confianza Maita Karakineja. Iquitos marcaron Hichaja Purt Abhayari, Marcachiri Caja, Payiri, Sinofar, Bakura, Poña, Catuquereus, Parakitaina. Yankausuta, Agasiweja, Askiporeus, Sirvo para Cajas Parakina, Uchinka Baja, Arequipa, Sulca, Suja, Huitarja, COVID-19, Yankausunpe, Hiburi Caja, Hitejas Kakiwa. Pusitun Kamaranina Toka Haragitaina, Sinopharm, Bakunan Piu, Hupanagastin Hatapharagitaina. Ugat Kitenagati, Purt Abharagitaina. Hupanagasti Bakuna y Askasin, Kusisitas Hakatasip Haragitaina. Aski kusarakio akairis pair bakuna harakio ukatanayas kusabha khatas harakt hani mulhasinya karakit hanukast phaqanyarakio kunateh gobierno taipit qamtan keh ukar kun hamatu banakas askich amampi irna qasib karakih bakunanak alaninya takih Kumar Hakawi Taipit Akterinagasti Takpach Markachirina Garua. Eocht Abharakin vacunatorios Ukachakanakar Purt Abhanyabadakisa. Ukamas Yetiasif Harakina kun hamati vacuna Nakasti Kusakipana. Vacunasti Takpachanitaki Kusakarakija. Ukatiaje Panagasti Takapharak Pachau Pfizer, Hanukasti Sinopharm Ukash Kusaksasina. Ukat Panikpach Vacunanakau Harkakaskaregija. Cusco Marcat Pach César Lucio Ilica, Jupasti Janiu Cuspach Istkaragitainti, Okarakipan Amparanakapampis Maisin Karakina, Vacunasi Winacarus Purt Ascañadakiwa. Arequipa Marcan Aka COVID-19 Ñanjao Zumbi, Hiwiri Nakasti Hitakskaragitaino, Yatunka % Juka Hitakataka Nawa, Pairi Usutoktawitsti Sasin Yatiafharagina. Nanagasto bakuna sib harakt kusasar nakanyatak ukamas kumaranyatak ukakik parak han covid usum katuyasinyatak aka kusko markat takpachakenak istrinak han istrinakas kitinakat utachakan kap kapanakas aka chakar bakuna yasir makatani pan Qoyanita de Pinacans uñano kapharagitaina ukamkik parakiwa kunanakati wakiskarak ukanakas uñano kataskaragitaina ukamasti kimsiri usu toktawis utkarakispa ukanakatakis uñano kapharagitaina
Nairhanakas utkarakino, Waranka Pescapatak, Waranka Kimsakal Patak, Usutakinak, Hupanakas, Utanakapan Hepartasip Karakin, Ugat Hichast, Nya Kimsapatak Pescatunkan, Ukanakaki Utkarakir, Ukakik Paraki Watanakas, Ukamaraki Utkanak, Walhehi Watanakas, Positung Pakalkon Ukarupurakin, Mayurun, Ukat Hichurunakas, Pakalki Watanakaki Utkarakir. Chimote Margansti Chiktap Haragitaino, Kimsapatak Pescatunka, Irnakarinakao Municipalidad Taipita. Pruebas Kanagambisa Kanyang Hausut in Hatap Haragitaina. Ukataipitsti Haniu Kitis Usut Hamas, Mist Karagitainti. Ukamarkan Tamisaje Lurkanetagisti Amoitas Karagitaino. Waranka Sohta Patak Hakinakao Municipio Taipita, un Hatap Haragineja. Ukamkik Parakip Erinakasti Maif Harakino. Takpach Markachirinakaros Amoitas Kanetakiwa. Uno, Sulca Suyu Gitano Hichaja Purt Abhañari, Centro de Operaciones de Emergencia Regional, Ucata y Pitpacha Murat Hilat Cuyacaraca, Cauchapi, Kimsacanco Sulca Marcau Gitanacanti, Sintitaya Japoreja, Uxachacau Gitarua, Yanap Auraqua Purt Abharajina, Isinak, Ukakip Karaki, Chusinak, Mantana Capua, Nya Kimsa Waranca, Ukama Markachirinakarua Churap Harakitaina. Hichaja, Coer Puro Usa Checatpacha, Yaja Centros Poblados. Cauquitanacanti, Sintita Yaja Poreja, Ucacha Cauquitanacaru Yanap Ora Capurt Paraquillari, Sasilwa Irnaca Sipkaraki, Amuya Sipkaraki. Policía Hakena Caja Tunca Kimsani Ukama Hakena Karu Katura Paraquitaina. Aquí en la caja Murat Hilat Cuyacaraca, Kiasa Chiclayo Jacarja, Irakiwa, Urakenaka Aptosip Hasapana, Ukakipkaraki, Nya Hiwayawita, Yaka. Kunai mar huchana Campito Hilat Cuyacaraca, Jupara Garoja, Arectasip Karaki. Takakipawin wali alwatchik atakaragitaina. Ugato Kachakanakansti armas de fuego, Jausa Siñanacampi, Colgenacampi. Ukamkik para aquí documentación la Pinacao Aptaviscaragitaina. Tunga Kimsania Kinakatjaragitaina. Jupanagasti la resurrección norteña. Ugata y Pitapjaragispawa. Katunta Tapjaragitaina kun jamás chik atakaragitaina. Takakipawin Chiclayo Marcana. Akakoto Hauka Hakinagast, Pawaran Katunka Feskan Marat Pachau Irnaka Harakitainach and Chitkam, Ukats Amuya Tarakio, Nairakat Yatkawinagats, Takpach Kolket, Supanakas Aptap Harakispan, Kim Satung Warankan Warankap Solis Kolok. Titina Garuti Katunda Haragitaina, Hupanagarusti Undap Haragitaino, Orakenak Han Chakabat Apnakapjipana. Ukamkik para ki Irnakawinakapan Haniu Kusam Sarnakap Karagitainti, Ukamas Yakrinakat Tumpatap Haragitaina. Hiway Yanak Wakichatat, Alaka Katusitat, Yakhaket Apakatat, Yakhaket Karim Kolkapsutat, Alakat Yapunak Katapisitat, Hakenakarus Hankust Ayatat, Ukakik Park Hakenakarus Hakenya Pampis, Hankust Ayatapat. Policía Irnakarinagasti Port Abharagitaina, Patun Kapusini Utanagaru Puritagaragitaina, Casetas, estudios jurídicos, Ukamkik para aquí empresas mobiliarias Kaukanti Irnakaragitaina, Ukachakanagaru Sarabharagitaina. Yati Urakapti Saranta Sipkakillani, Pfizer Ukakipkaraki, BioNTech, Huparakasti, Delta Baitata, Coronavirus Usutaki, Koya Lux Abhayani, Sasirwa Irnakasipkaraki, Pa Semana Ururakatha Ukaha Tukata Haspau, Ukchikabaja, Filipinas, Chekau Kitana, Gobierno, Etenchawe Taipitja, Kauchapi Marcachi Rakati, COVID-19 Usupit, Akisi Urhakata Sepjeja, Hupanakarwa, Yanap, Aunakwa Puteprakina. BioNTech alemana empresa Pfizer mayero wakuninyan kausotak inokanyan mayachasina ukam delta variante castañan kausotak yatjatanya takineu ensayo clínico cuarto trimestre takineu ukam yatjatawineu camisas delta variante castatakanu kajakip kasepañan kausutsa. Filipinas suyok anchitak kim sakutin utanakapanak para sepke konate delta variante castañan kausuta tunkapakal kun marega uhitanakan akantaan akamanakan gobierno kolkempi wahchamarakachirenakaru yanap asepke toque de quedasa apatatapju patung sarak urekama. Australia suyon sintinyang kausun pipi katatanakat gobierno pakal urunakatake utanak para panyapatakiw apatatapke. Nia pesca warang-warangkan marakachirena Melbourne marekatak para sepkew irena kahyaki sitapkew kunate junio chica vaccina India variante kasta sinteu akantanak
Sydney chakauhitan kailtana suyuk utan anchetah keparet asip ki hanihuk ambis nyang kausus akan tanya pataki. Hanya para Aymara marka masira kasahirat kuya karaka takinimpis hayal tasip hanyari ukampi untuk eta haraki hiwasaraka wakicha weha hicha hanyo kanchi supara karu katuka hanyari.